da bi i bila. Eno, borac za pravdu, posjetio. Evo, otišao kod ovog čovjeka i žene, jes Allahom dragog. Moram to gledat, ali privatno, jer ne može više se to ovdje gledat. Hajmo na Zadana. Ali vidi, ovo nije toliko loše. Sutra možeš ustati i kositi me raju i ne spomenuti mene ni jedan put, a možeš ustati i jebat sebi majku struhlu i spomenuti mene opet u manipulativnom i provokativnom smislu, a ja onda i sutra uploadam jednu od 9 sati i to krene, pa si ti opet pitaj šta je i biraj strane kao brat Mumin, se biju ti jebim u popički. Dobar dan, uvažena, poštovana Abu Ibn Daban iz Udina, gospođo, što cvijeća kupuješ sa novčem u šetnji. Nemoj toliko, puno je tebi 1,5, tebi je 1,25, dosta, ti nisi Dragi moji gledalci, pratioci, dobro mi došli danas u novi video. Prije ljudi gledali da svi like, subscribe, naravno nastavite da me gledate. Evo danas vaše iz Udine ponovo sa novim videom, ali Boga mi, tebi je 1,25, puno, ti si znači ko... danas su dragi gledalci, pratioci, malo sama. Djeca su u školu, Berina je... Nemoj tako griješiti duše, nisi potpuno sama. Sa druge strane kamere nalazi se neko ko kontroliše tu kameru, a to bi bio snimatelj. Uvaženi pozdrav za momka, svaka čast, legendu. Svakako u školi prva smjena, Belmina isto, Elvis isto. Ja i moj kamerman smo danas u gradu, imamo neke obaveze. Danas iz Udina... Znači, ona i kamerman su ponovo danas u gradu, imaju neke obaveze, dok je Hamdija ponovo, ko zna gdje, ko zna kada. Malo da siđe u grad, danas je pijaca utorak i ja ću da vidim kakvog cvijeća ima. Pazi, Hanifa kad bi otišla sa nekim tipom, ovako obučena, bilo gdje, i sad prva moja spoznaja da se to desilo. Ja bi ošao dol na cestu i sačekao prvi sljedeći šleper i sam se ovako bacio. I onda boli me kurac, nek se smije ko hoće, nek šta hoće, ja mrtav, ne mere me ništa ni pogoditi, ni ništa. Eto, sam se ovako bacio i ćao. Inače, kao na svom kanalu, iskreno ne volim da snimam pijace, tu Hamdija više radi, tako da ja neću snimati pijacu, ja ću malo samo kupovinu cvijeća i ovako malo šetnje našim gradom Vitezom. Pokazat ću vam kakav je naš grad lijepi Vitez, da ima svega i svačega i tako. Evo, dragi moji, ja sam iskreno da vam kažem, ne znam gdje sam, i tamo sam, i vamo sam, i gore sam, i dole sam, ganjam neke papire koji su mi potrebni. Opusti se, relaksiraj se, da li su papiri trenutno sa nama u sobi, molim te odgovori. Tvoja situacija je jako jednostavna. Ti si jedna mala humanitarna lopavica, krala si pare, što od starog, bolesnog, iznemoglog naroda, siromašnog, što od djece bolesne koja čekaju operaciju, što ovako od ljudi srednjih godina koji se isto muče sa egzistencijom, i to znaju svi. I sad kako se na taj način i tako ide dalje, to, eto, mi ćemo vidjeti, nećemo živjeti, ali posmatrat ćemo. Tako da sam svaki dan nekako u pokretu. Sem svoga kanala stižem naravno i na Hamdijin kanal i sve gdje treba sa djecom, tu sam da poklopim sve svoje obaveze. Nadam se da ste mi i vi svi dobro i moram da vam zahvalim. Hvala uvaženom poštovanom gospodinu cijenjenom Urošu Blazinšaku. Odakle si ti, Uroše, uopšte? 10 eura u super chatu. Bukva plus kamerman plus Ljubka jest jednako lopovi. Hvala ti na 10 eura. Ogromnoj podršci koju... Nemoj tako teške riječi, tužit će te žena. Redovno mi pružate, koju gledate, u svakom smislu me podržajete, što mi ljudi mnogo. Već sam u uvodu u našem parku rekla da ganjam neke papire. Evo i od mene jedna podrška u svakom smislu. Samo nastavi tako pare krast, to ti je super, ne mere bit bolje. Hvala, mili tetka iz Amerike donira $2, lakše dignut suknju, Uzbukvić, easy access. Ne znam samo šta je fora sa ovim snimateljem, pa treba njemu stalno dizat suknju. Je li imućan čovjek, šta je, koji je? Evo ga, zakazao bre, dijasporac bre, live stream u pola noći bre. Pozdrav Samire, znam da gledaš, džabat sve znam da gledaš 100%.
hrpa ljudi papira koje su mi potrebne i nešto ganjam, pa ćemo vidjeti ako bude hoće li odbiti išta. Aha. Ali za sad ne želim da otkrivam o čemu se radi i kako se radi. Danas sam već, kažem, odlučila da posjetim Vitez i da malo kupim cvijeća, da prošetamo kroz naš grad, što kaže se Vitez. Jest da mi je malo neobično, nisu tu i djeca sa mnom, inače volim da ima neko sa mnom, da ja tu Berinu svoje nekako više vremena provodim sa njima i neobično Eno ga, poklon. Mirjana, hvala na poklonjenom članstvu. Kome je poklonila? Ne piše mi kome je poklonila, šta je ovo? Da ide, što kaže se sama, doduše nisam sama, imam kamerman, tu je jedno moje dijete, ali neću otkrivat naravno ko je. Tako da Izudina nije u životu sama, nego volim da još ima djece pored mene, jer ja sam sa svojom djecom navikla. Danas je ljudi lijep dan, sunčan dan, Vitez, vidjet ćete kako je u Vitezu. U Vitezu pa i nema baš ljudi puno stanovnika, ljudi su zaposleni. A jedno nekako je starija populacija i nešto malo omladine, tako da nismo nešto što kaže se nagrađeni sa omladinom. Omladina sve više i više odlazi, već tu bezbroj puta kažem svojim videima. Žalosno, ali istinito. I tako, dragi moji, evo vidite, nemam baš nešto ni vremena za sebe, ni slobodno. Ti si u biznesu se ti. Ali trudim se nekako. Ali danas sam odlučila da prošetam, da završim ovim papirima, da kupim naravno cvijeće i da snimim tu. Ali sutra ako bude da sam odlučila dan da posvetim za sebe, sutra sam naručena da radim nokte. Želim malo da slijedim, što kaže ove naše... Jel da ga moraš Hamdi bolje da ti cvokoće šaka, jel zato nokte? Kako ćeš jufku razvijat, Bolan? Da to bude, ako bude inšala za Bajram, sve ti... Čuj mene Hamdi, jel to za kamermana nokte? Tope što kaže moj Hamdo, jer nekako, hajde da kažem sad da sam naučila, ja sa tim noktima nisam naučila, ali kada idem ovako... Pa dobro, pa naučit ćeš malo to, treba se naviknuti, ali vrijedi, vjeruj mi to, kad krene svjetlucat, to ti je helačluk. Snimanje nekako je ljepše kad je čovjek sređen i dotjeran. Danas sam se naravno obukla kad ne smrdi, kad je dotjeran, kad ne smrdi, kad nije zarasto, kad nije to se ulojilo, nego sve fino miriše, obuć, nije to sad... Na kuranfil. Izudina na što se pretjerano sređivala, tu je u 5 minuta spremanje, požuri, potegni, da se opet završiš svoje obave. Oto 5 minuta požuri, potegni, zače se sredi, toliko će se on i digant, koliko ti uložiš truda, tačno, i onda ću ti kasnije stati zajebavati, malehanti. Malo se ti sređivala, jebi ga. I da savršiš obaveze kod kuće koje te slijedi, tu su pranje veša, pranje suđa, ručak, pravljenje, hajvan i sve to treba da stigne se. Hamdija radi poštari kao što smo već i vi svi znate. Nekako par dana nismo snimali štalu i odmah se uzmuhala ideja da smo mi sve to prodali. Pa evo da vam kažem, i da sam prodala sve... I da sam zaradila... I da je prodala! Iz nekog razloga ideja se uzmuhala da je prodala žena. A sad, ona da je i prodala, šta tebe boli, znači briga. Ali, s druge strane, iz nekog razloga ideja ta kruži kao prodali oni kao dobili pare neke, kao otišlo to, kao, i sad oni kao potrošili te pare. Kao priča, na stoka, ba, pusti. Sebi sam zaradila, tako da ne znam ja šta pojedini ljude muči u životu. Nekako, sve kroz ovo radite, mislite da možete... Pojedine ljude, pa joj, Medinu, na primjer, muči, ne mere hodat, a mogla bi, ako joj se saberu pare i ne bude se kralo. Njenu majku muči onaj što to sve mora gledat, a ne mere pomoć. Njenog oca muči isto što mora 2 osobe gledat, a ne mere im pomoć. Mene muči malo što mi idete na živce veliko dugo sa sve jednom rečenicom kako nije, umjesto samo da ste normalni i spačni, što je vrlo lako, ali eto za vas nešto teško. Eto šta muči pojedine ljude. Malo bi neke mučilo i to što Hamdija priti da će nas doći pobit, ali kad bi on to mogao? Kad bi mogao, mučilo bi, ali pošto ovako ne mere, to smiješ. Kako napakostite, vi sve što više mene mrzite, mene moja publika sve više i više voli i podržava. Ja bi bio glupan kad bi tebe mrzio, zato što da bi se tebe mrzilo, potrebna je akumulacija neke vrste energije. Sad, da li da ću ja sjest ovdje pa kontat, hej, ona je vaka, naka, to radi, pa haj to da mi generiše neku huju mržnju. Ja bi bio potpuni glupan, jer potrošio bi energiju na to, onda ne bi za sebe ništa mogao uraditi i onda to nema šanse da se dešava. I sa moje i sa Hamdine strane. Tako da ću vam preporučiti što me više olajavate, meni će se sve više i više dolaziti raje koja me... To si nam preporučila i poručila u prošlom videu, pretprošlom, zaprošlom, prije zaprošlog i 5 prethodnih. Svaki put isto.
Ramulji, lopežovi, Rosija iz Udina. Hvala ti na 2,5 eura, Fehrija. Hoću i to Hanifi dati. Prati. Iskreno da kažem, svi nekako glume heroje, svi nekako psuju preko tamo društvenih mreža, psuju, vrijeđaju, tako, ali kada te vide u lice ne smijete niko prići, niti Eto, to ćeš vidjeti kad se vidim u licu, hoće li to biti tako ili će drugčije. niko šta reći. Ja sam već rekla u mnogo navrata, znači sve što imate sa Hamdijom, riješite sa Hamdijom, ali tu da ne uvlačite djecu, da se ne psuju djeca i da se ne vrijeđa, na primjer, roditelji ili majka. Ovo si mogla prethodnih 200 videa ovako pričat i moraš narednih 2000 videa tako pričat, a nijednog momenta se neće desiti da ćeš ti ovdje čuti da sam ja tebi osovo dijete, ja mu šta rekao, ja mu šta poželio, ja tebe kleo, ja tebe pozvao da te neko napane, ja te zaprijetio. Moraš 2000 videa još snimiti. To nikad doživit nećeš. Nikad doživit nećeš to. Ali nikad, za života to neš doživjeti. Amke, 2 marke, mi glumimo heroje, a Hamdija ne smije pričati uživo. Eto, rečete, čovjek ne mora da ja. I to sad 2 marke ti reče. To je ono koliko ste vi poslali na live-u. Ako vi imate nerješeni slučaj, evo pojedini ljudi, ja sam već rekla, ja pojedinim ljudima neću oprostiti, ja ću ići do kraja. Vi ćete vidjeti naravno o čemu ja pričam dok to dođe kraj, pa da se ja onda oglasim šta sam ja trenutno radila sve ovo 3 mjeseca i zbog čega nisam htjela da o drugim ljudima govorim, ali oni su i dalje narušavali moj red mir. Ona nije htjela, poštovano poroto, ona nije htjela o drugim ljudima da govori, samo što govori o drugim ljudima u sve jednom videu zadnjih godinu dana. I sad pored toga ona nije htjela o drugim ljudima da govori, iako su ti drugi ljudi bez ikakvog razloga o njoj govorili. Jer uznemiravali me, psovali, vrijeđali sa svih raznih strana i sa svih raznih imena. Misle da nema vlasti, ali ja ću svakako da pokrenem ko ima. Tako je, mi mislimo da nema vlasti i zato vas konstantno prijavljujemo da ima što, jer nema vlasti i onda gubimo vrijeme, volimo to. Zakonom, jer ne želim više jednostavno da se prepinim i svađam sa... Ne želiš danas, koji je danas? 27.5. Ne želi danas, nije želila prije 2 dana, prije 3 dana isto nije želila, 4 isto je bila situacija, prije 5 dana isto je bilo i sad bilo kad prije isto je bilo. E sad, to sve što je bilo, to ona ne želi i zato i jest bilo. Kojim nepotreban, slijedi, brate, vlast, ja ću se vlastima obratiti. Ako vlasti u tom smislu ne budu reagovale, ja ću. Kao što sam i rekla, da ne želim niskim da se Ako vlasti ne budu reagovale, kako ćeš tačno ti reagovati? Jer ako vlasti ne reaguju, ti jedino možeš ili unajmiti neku kriminalnu grupu da nas pobije, ili da nas Hamdija dođe pobit, ili da, ne znam, nije, eto, kako ćeš ti to tačno reagovati ako vlast ne reaguje? Ali ne želim niko ni da me vrijeđa, ni mene, ni moju porodicu, da ja nemam mira sa svojom porodicom, radi čega, radi bezvrijednih ljudi koji nisu vrijedni. Nema bezvrijednih ljudi, svaka osoba na ovom svijetu je vrijedna, bezvrijedan postaje samo onaj ko sa svojim potezima to zavrijedni i zasluži, kao na primjer vi. Ja vas, dragi moji, ne zamaram puno, ja idem da predam papire, da ne nosim ovoliku hrpetnju papira, znači 10 kila ljudi papira, mislim da imam u rukama i to sve za nešto što mi je potrebno. Vidi, evo, samo jedan primjer da ti pokažem. Amir Hadžić zapalio. Eto, meni od sudije kad dođe papir, ja uzmem i zapalim ga, toliko me kurac boli. I sad zamisli koliko me boli za tvoje papire. Ne mogu ti opisat, Allaham dragu. Ali ništa nije teško, već sam rekla da se trudim ljudi, da sve stignem jer obaveza da budeš žena, da budeš majka, da budeš domaćica i da budeš sve u životu je vrlo teško, još kad te neko, znaš, probaje da uništi, pa nekako kažeš sebi... To najteže zna bit kad ti daje to sve pričat, a ni 1% bilo šta od toga nisi. E to onda zna biti teško u pičku maternu. Ja sam sad još jača, ja sam vama i reka, ja sam mnogo toga u životu prošla i sve ovo što sam prošla nekako mi je Allah dao snagu da napredujem i da idem dalje. I dalje ću se boriti za svoje pravo, za svoju djecu, za svoju porodicu. Meni je moja porodica najvažnija u životu i ne želim da se desi bilo... Onda snimaj svoju porodicu i viči de pomoste nama, mi smo najvažniji u životu, i meni i onako, i de šaljte nama, a nemoj druge snimat pa sebe uzme. Kome ili
bilo kad Aj, u živjeli. životu nešto loše, a nisam mogla da spriječim, tad bi tek bila sama sebi kriva, jer svi nekako pokušavaju. Ja opet kažem da ja hranim 5 malodobne djece, sutra kada bi se nešto desilo, a ja ne budem reagovala, tu bi samu sebe krivila, ali ne. Izudina neće stati na ovome, ja ću ići do kraja, pa ćemo vidjeti kome će dodjati, meni ili njima. Idem ja sad malo da predam papire, pa ćemo vam i dole snimiti kroz grad kako je stanje. Evo, dragi moji, znači, predala sam Haj, dobro. papire, ja sada Ne treba metat neprijatelja do griješi, eto, haj. idem, kao što sam već rekla. Eto, haj da vidimo kome će prije dodijati, jer ne treba ometati da griješ. Haj da vidimo baš to. Moram da se dotaknem jedne teme i jedne ideje koja je meni vrlo smiješna. A zašto je smiješna? Mnogi znači napadaju kako ja ne smijem hodati ulicom, kako je meni zabranjeno kroz vitez. Kako će kao... Jel to napadamo mnogi tako da vi ne smijete hodati? Jel to radimo tako da ćemo vam popriječiti kola na putu gdje vas sretnemo pa ne smijete zato hodat? Ili je neko od nas rekao da će vas doći pobit sve po kući, ko što je na primjer Hamdija meni rekao, a niko ne jebe 1% da to spomene. Hoćemo tako, jel tako prijetnje ili drugačije? Jel možeš definisati malo bliže? nas hapsiti, kako smo mi kriminalci, kako smo lupovi, kako smo pojedine stvari, da jedva čekaju da vide mene u zatvoru, Hamdi u zatvoru. Ja im samo kažem da će u toj želji umrti. A zašto vam kažem? Jer ja se ne bojim. Ja ću svejedno umrijeti jednog dana, tako da to mi isto ne predstavlja ništa strašno. Sve što radim. Da ću sad, na primjer, samo ja, a vi drugi nećete, onda meni bi malo bilo krivo, a ovako, pošto ćemo svi, kurac me zabole. Kako treba i radim zakonski. Iako je mnogima, što kaže se, nije drago što smo mi uspjeli u životu. Ja znam da je vama veliki, kaže, problem, kaže, plakala si prije 3 godine, kako te nije si, kako se sad ponašaš. Vidite što se pobahatila, vidite kakva si, vidite. Ja mogu da vam, žene drage, kažem za ovi sad koje me gledaju. Kad je tako mala, znači sad zamislite koja katastrofa zna biti u ljudi, recimo, koji dosta para osvoji na lutriji, bingu, ovom, onome. Kad je do njih došlo, pa eto, hajmo reći, eto, hajde, možda 100, 200, 300 hiljada maraka sve ukupno, ali veća je vjerovatnoća da su to i dalje u okviru desetina hiljada maraka, a da ne prelazi težište u stotine hiljada. Znači, nakon nekoliko desetina hiljada maraka, kroz period od 1,5-2, ste vi toliko uspjeli da se uništite jer niste znali kako se sa tim živi i funkcioniše, kako li tek se poderu i unište ljudi koji nemaju ništa i odjednom dobije $50 miliona dobio. Šta li on, kako li se on tek uništi to? Jer me pomno prati i pomno me komentarišu. Moram da vam kažem, ne bi vam ja preporučila da vi mene gledate. Ovdje ćemo vamo kamerman slobodno da sjedimo malo na foci. Ja vama pojedinima ne budu preporučila da me gledate ako ja vama ne odgovaram. Ja nit koga tjeram, nit koga molim da me gleda, samo svojoj publici se pozdravim i svojoj publici dajem sve što je potrebno. Mnogi bi voljeli da smo mi na onom istom mjestu, da Hamdija nosi drva, da se lomi. Ali to nema smisla kad su ti isti mnogi odradili konkretno nešto, znači ne sad samo ovako laprdali, nego uzeli i konkretno odradili stvar da vi više ne budete takvi, ali ovo ja te 512. put objašnjavam i uopšte nije problem nikakav. Bio bi samo problem kad bi pustio tebe da ti objasniš svoju glupost, a ja se ne oglasim. To bi bio golemo sranje i problem. A ovako uopšte nije problem, iznova i iznova. Znači, kad su ljudi konkretno nešto odradili da vi više ne budete u toj situaciji, onda nema Boga ni šanse ni čabe da mora biti da je njima svejedno i da njima daje, jer ne bi vam slali pare, nego bi gledali i smijali se i tad. I da moja djeca nemaju šta jest. Kada vidi nekako u životu da si malo uspio, odmah si lopov, da si kriminalac i odakle. Kažete, pitate se mnogi odakle vama pare pa tako lijepo živite. Odakle vama pare pa se vi tako djecu školu. Ne pita se niko, jer zašto bi se pitao kada svaki par dana izađe neki video gdje vi snimate sirotinju, a sirotinja nikad ne dobije to što im se skuplja. Zašto bi se iko pitao odakle vama pare kad znaju svi?
Volujete, kradete, otimate. Evo za jedan slučaj da vam kažem, već bezbroj sam puta rekla da svi mi koji radimo ovaj posao naravno imamo zarad. Neko malo manju, neko malo veću. Mi sad bogataši da zaradimo milione i milione, ali jesmo ljudi koji zaradimo normalno za život svoje djece. Ja. I svakako da zaradi, da se mogu djeca školovati. Imaš radnog staža, imamo mi radnog staža, ali što bi ja pojedinima se otkrivala šta ima, da nek oni meni... Pa kako ti možeš otkrit bilo šta kad su te ljudi tebe otkrili, saznali sve i pomogli ti da više ne budeš tu? I šta si sad ti, mafija neka neotkrivena, a znaju svi šta si i pobrinuli se da ne budeš to, nego da budeš nešto to bolje. I sad ti nama glumiš tu Angelinu Jolie u nekom filmu. Kažu šta imaju u svojoj kući, šta radi, gdje ide i tako. Evo neki, pa jedno, hajmo reći, vi svi znate da ja po trgovinama snimam i da sam rado prihvaćena u gdje god dođem u trgovinama i Vitezi ili bilo gdje i Fisi bilo gdje, znači i tu su ljudi jako komunikativni, jako lijepi, ali ljudi sa strane pojedini, znači da mogu progutavite. A zašto kažem progutavite da te nema? Kako si to postigla, jeboga ti? Kako uspit to? Međutim, ja, znači nemam problema, ja hodam gdje hoću, idem gdje hoću, izlazim gdje hoću, sa svojom djecom. To su osnovna ljudska prava, tu i trebaš moć. Izađem, s Hambijom izađem, znači nemam problema ni s kim, nego samo s ovim alapačama i ovim dedama koji psuje tamo ko kočaš, da ne kažem da psuje ko kočaš, ali na kraj kraja. Pa mora taj dedo da psuje i sad čuje se samo njegovo, ali vi njega nazvali i psovali mu mrtvu ćerku što je on kosti njezine sabiru i držao u rukama ovako vlastito dijete mrtvo i sad ti držiš kosti i uzmeš i poludiš u sekundi. Vi njega nazvali, dok sam ja live radio, vi njega nazvali i psovali mu to mrtvo sve i sad iz nekog kurčevatog, ludog razloga vi mislite da nema nikakve težine to što će on sad uzeti ispričati da ste vi njega nazvali i psovali mu. Nego misliš da će zaživiti, proći ovo tvoje što si ti pričala, da neko tebi psuje. Pa svjesni smo mi i jučerašnjeg dana. Nisi samo ti se probudila sa pamćenjem za jučer i prekučer i prethodnu godinu. Nego jutros kad je narod ustao, svi su ustali i svi su imali isto pamćenje od jučer koji i ti. Nisi samo ti. Eva, vidiš li ti sebe? Jesi li ikada u životu stao pred ogledalo pogledu sebe kakav si? Jel te sramota iz udina nosati minić? Jel te sramota iz udina nosati majstru? Ja ću vama svima da kažem da sam ja žena od 37 godina, imam pravo da obučem šta je meni volja. A zašto imam pravo da obučem šta je meni volja? Što god mom suprugu odgovara, ja tako mogu da obučem. A zašto bi se moja djeca stidila mene i Hamdi? Zbog čega? Zato što smo im osnovali u životu da imaju sve, da ne gledaju ko će im da... Nije zato, nego zato što kako ste to osnovali? Osnovali ljudi, udruženje. Ne zato što ste, nego kako ste. Marku i to što je se desilo prije 3 godine, hvala dragom Allahu, poboljšalo se vrijeme. Ne moramo se ljudi vraćati na istu temu, na istu ideju i ne morate me vraćati tamo gdje sam bila. Svaki ima pravo na... Pa ne moramo, ali eto ti nekako moliš deme. Deme, molim vas, vrate tam, jer eto meni nije lijepo ovdje gdje jesam, da mi je opet tam. A ne mora. Svoj život i na bolji život. Nama je dao Allah, što kaže, vjeru i dao nam je snage da mi idemo naprijed. Evo vidite, znači za 2 godine na YouTube mi smo mnoge ljude, hajmo da kažem, sklonili, ali mnogima ljudima smetamo. Imamo nekako veliki broj dušmana, ali koliko imamo dušmana... Vi ste samo mnoge novčanice sklonili od očiju javnosti, kad je u pitanju sklonjanje. Toliko ljudi imamo više 50% prijatelja. Nekako uz onaj dušmanluk stvore se još veći prijatelji gdje te podržaju, gdje te voli, gdje te cijeni, gdje ti kaže Zudina nemoj se ostati. To su ti mnogo dobri prijatelji, to ne možeš naići na boljeg prijatelja. To kad neko nekog mrzi, a umiješa se treći, pa sad ima 2 strane što mrze jednu. Ove 2 što mrze, kad se udruže, to ti je prijateljstvo, to cvate ljubav, poštovanje i uvažavanje. Uopšte ne cvate zajednički cilj da nekog uništiš pa ono dalje vas boli kurac jedan za drugu, nego cvate prijateljstvo, čovječe. Izudina se, vjerujte mi, ljudi ne osvrće na pojedini, niti me interesuju iskreno, niti me zanimaju, ali ovako želim... Da mi je sam znat koji video po redu. To jest tako, sam koliko videa, evo.
Da podijelim, da samo kažem da se ja samo dragog Allaha bojim, da hodam gdje hoću, da živim gdje hoću, da jednostavno jedem, pijem i uživam. Sad Zašto bi uopšte ti nama dala izjavu koga se ti samo bojiš, kad ti niko o strahu nije uopšte nikad ni pričao? Ni tako tražio da ti nekog bojiš. Zašto bi to ti izjavila? Nikog ne interesuje to. hvala dragom Allahu uživam. Uživajte i vi, nije vama niko kriv. Ne morate vi ljudi imati 1.000.000 maraka da uživate. Vi možete sa 2 marke bolje Možeš, eno Medini treba 60.000 eura samo da uživa, da more hodat. Eto, ne kakvi milion, ne treba milion. uživati nego neko sa 1.000.000. A zašto vam kažem sa 2 marke? Jer kada je život pun, znači sreće, kada su djeca zdrava, suprug zdrav, brak zdrav, nekako sve ide bolje sa Pa što ti onda žališ svaki dan i svaki video kad je sve tako puno sreće? 2 marke si sretniji nego onaj sa Što se ja nikad ne žalim da ti meni smetaš i tako se nešto jogunim i ne obraćam. Nego direktno obraćam ti se, čovječ. Obraćam ti se i osvrćem i tebi govorim. 1000. I moram još par komentara koji je došlo ovih dana na mom kanalu. Kaže, šta god bi ti njoj dao, ona bi se opet oblačila na buvljaku. Ja ću vam opet reći, ja nisam osoba koja voli skupocjene stvari, ja sam osoba koja voli 10 stvari jeftinije nego jednu, a zbog čega to? Jer ja volim da promijenim, volim da je to čisto, da je to uredno, da je to što kaže. Ja isto volim da mi procesor radi na 5,5 GHz 28 jezgri, čak i kad nema nikakve potrebe za to, i sad koga boli kurac da to sazna. Šta me briga šta ti voliš u svom privatno, kako se voliš nositi, šta voliš, zašto to ti meni govoriš? Ko te pita za to? Se oprano, mirišljivo i ja to volim da obučem. Meni original ništa ne znači, ja nikad u životu. Jel tebe neko slučajno nekad napao da nisi oprala deku s kojom se pokrivaš i da ona ne miriše, pa se ti zato sad o tome pravdaš? Nisam volila originale, ali kada dobijem naravno na poklon, zašto ne bi obukla. Što se tiče originala iz Udina, sve zna. Ja znam koliko se kreću originali, sve, i to mojim pojedinim ljudima koji me gledaju kao pravi se pratioci moji. Moram da kažem još 2 ću osobe napomenuti ovdje koji su komentarisale prvo lijepo, pa su onda psovale i tamo i vamo. Ta neka Živojka i Emina jednostavno dolazi na kanal. Živojka i Emina? Jednostavno To je možda neka Adisa, nemoj vjerovat. su bespotrebne osobe, ali kada za nekog kažeš neko je, da sad ja ne govorim te gnusne i loše riječi, ja to nisam navikla, vi znate. Zašto bi ti izgovorila riječ rospija ili kurva? Zašto bi ti u usta stavila slova K-U-R-V-A kad je to tako ogavno? Umjesto da samo pičku odneseš da je jebe neko. Nećeš izgovarati, to je fujna kultura, nisi odgojen. Nego odeš fino i pojebeš se dobro, ali šutiš, budeš kulturan dok se jebeš. Ja što imam reći, ja ću te... Vid kako se on odgojeno jebote, kako su ga fino podigli momka i ženu. Vid kako se kulturno fino odgojeno jebe. Šuti i jebe. Ne hralji okolo dok. reći, ja sam otvorena i dobra sam, evo ti krvi, ali loša sam, vjerujte, kaže, kao zmija. Jesam iskreno kao zmija, ne volim, znači, ponižavati druge, ne volim ogovarati druge, ne volim, znači, da pričam o drugima, ali ne volim da niko priča o meni. Ništa, ovo sve vakuje što slušate, 100%. Za ono što nije istina. Kada nešto vidiš da sam ja ta osoba koju ti pričaš o meni, ti me slobodno poklopi i dokaže da li rospija, da li kurva, da li nešto Tebe nek poklapao taj kamerman, a ja bi povratio kad te poklopio. slično, ili tu onda Prvo ne bi smio kući Hanifi, ona je čekala me tava, a drugo ispovraćao bi se, znači. Ja stvarno rijetko povraćam, ali... me poklopi, reci ti si takva, a ti bez razloga nekome davat neka loša imena i nekako ga naziva gdje vam nije potrebno, to je, mislim, gnusno i veoma ružno i loše. Ali hvala dragom Bogu, pa neće... Zaista smo fuj, trebalo bi nas naružiti. Znati što kaže se na tome, da uče svemu tome i kraj i onda ćeš se izvinjavati, ali nećeš doista imati kome kao par osoba što su mi se izvinili, ali tim ljudima ja lako ne opraštam. Dobro, evo ja da se odmah, ti iz Udina, ti odmah, evo, da ništa ne čekaš, odmah izvini što si krala pare od bolesne djevojčice koja operaciju čeka. Ti izvini, meni oprosti što si ti onaj krala. Ima smisla, kako ne? Ja sam osoba koja pamti doživotno.
Moj život koji sam ja prošla, rekla sam već par puta da ne bi poželila, znači ljudi nikome i ne bi željela da se niko nalazi u onoj situaciji u kojoj sam se ja nalazila. Ne da podcjenjujem nikoga, ali hvala dragom Bogu uz vjeru i ljubav koju naravno pruža mi suprug i moja djeca. Ja sam to sve prevazišla. Nikada mi u životu, ajde kažem, život nije mazio. Nekako sam kroz svoj cijeli život imala neku borbu za životom. Hvala dragom Bogu, imam uspješan brak od 19 godina, imam svoju dječicu, 5 zlatne djece, znači. I sve te riječi stvarno postoje i mogu se staviti u rečenicu i od njih se može sklapati rečenica koja zvuči smisleno. Ali malo niđe veze kad to samo laprdaš. Eto, to je ono što je sranje. Za mene to sav svijet. A pare znači su prolaze, što moj Hamdo kaže, danas. Pa da nek budu prolazne u Medine, pa nek dijete hoda, nemoj da kod tebe budu prolazne, za otu haljinku i te kurvaluke. Eto, da nek budu prolazne i vam. Ih imaš, sutra ih nemaš, ali kada imaš zdrav brak, zdrav Medina, da se tebe tiče, ne bi imala ni danas ni sutra. život, znači sve ti ljudi bolje u životu. Ja se s vama, dragi moji, napriča, nasjede, naispriča, ja ne kupi svijet. Nalaprda Boga oca, a riječi jedne ne reče, to talena treba ima stvarno. Idem ja da kupim cvijeće, da idem sa sad sa svojom Verinom kod pće. Kako imamo lijep park u gradu Vitezu, Imate. ali pogledaj. Znaš šta ga čini još ljepšim? Što nema u njemu humanitarnih lopova da sjede ovako i gledaju kako bi ukrali od sirotnje pare. Pošto toga nema, još ljepši je ovaj parkić i ovo sve. Ja bi sad došao tu sjediti. Ljudi, koliko je pusto, znači niti jedno dijete nema u parku, niti jedna majka, ni nena, ni nana da čuvaju svoju dječicu, znači evo vidite koliko izumiremo, znači a park je znači pored zgradica prelijep. I još ne dođe smo do cvijeća, idem ja na kraju ću da kupim cvijeće i da ću završim sa video. Ja sam tu ubacila vam malo kružni tok u našem gradu Vitezu i da vidite kako su nam lijepo ugradili travu Vitez gdje piše i naravno gdje lijepo se cvijeće nalazi u parku, baš su nam grad Vitez uradili i sad ćete vidjeti kako ću ja cvijeće kupiti, pa bi ja na kraju završila. Nadam se, dragi moji, da vas nisam smarala ovi neki 15 minuta, da sam samo ispričala svoj dio života i da ne mislim ni o čem životu, nego samo o svom i da se u buduće brinem samo o svom životu i da ću ganjati, što kaže se, pravdu na svoj. Jel ovo opet u idućem video ćeš ti samo o svom životu, iako će čita video o nama, jel to opet ide? Ajde gazda vrti ture i pozovi neke cure da igraju tu na stolu. Pozdrav kralju alkoholu. Ajde gazda vrti ture i otvori novo bure. Ekipa je jaka stalno, to znaju svi normalno. Admires šalje 50 eura, evo počasti se malo. Evo sad ću se ja odmah Admire falati prvo za nolike pare Medini, a onda falati na 50 eura meni. Evo sad ću ja čim ugasim live, odo se počastit, tamam si 50 eura donirao, odo se počastit sa jednim setom Laravel Librarija da pokrenem jednu podkategoriju koja se zove Amilma Reviews. I tu će se sad moći dodat kompanije sve iz Bosne i Hercegovine i moći ljudi ocjenjivati kako im je bilo u nekoj kompaniji, šta misle o nekoj kompaniji, a vlasnici će moći claimati, subscribe-at se i to voditi profile. Eto sad ja odo to odmah posle live-a i falat ko bratu, da znaš da ćete dodat vam. A vi eto gazde, vlasnici firmi, gledajte da claimate. To će vam biti neki 15 eura mjesečno, to šta vam je to? Stigo i ja svojoj lijepoj kući. Sada ću da vam pokažem ovdje šta sam kupila. U stvari da vam pokažem. Tražila sam znači ove saksice, čovjek je rekao po marku i po komadu, pa mi je dao po marku i 20. Tako da sam uzela... De od tog čovjeka, Boga ti trebalo bi meni jedno 20 saksija, ali ako ima duplo veći, pa broj samo da ostaviš. 10 saksica. More i više ako ima, nego eto 20 minimalno. I ovdje sam dobila i jedan
jednu saksiju poklona, tu je od ovog čovjeka. Ove sam htjela da kupim, kaže da se lijepo razmnožavaju, pa ću ovako posad kao i ovdje, imam tamo mjesta. Bile su po 5, dalo mi je po 3 marke. Tako da sam danas vrlo jeftino prošla što se tiče cvijeća. Kažem ja koliko je, kaže ma daj mi, kaže 15 maraka. Da si znala jednu caku, da si se mogla sjet, mogla s džaba proći, jebote. Kaže, pošto si malo više uzela, tako da je neki fin iskrovan, što kaže čovjek, dao je malo i popusta i poklona. Dragi moji, nadam se da će vam se svidjeti današnji moj video, nadam se da mi nećete na čemu zamjeriti, samo sam rekla ono što jest i kako je. Drugi video, pošto ste gledali video gdje smo ja i moja Verina kupovali saksije, drugi video ako bude ide sađenje ovog cvijeća sa mojom lijepom Verinicom, jer ja čekam da ona svakako završi ovo dan, dva školu i da mi onda idemo zajedno da snimamo. Toliko od mene što se tiče, do sljedećeg viđenja. Ljubi vas, vaša Izidina. Eto, to bi bilo to. Oko Hamidže i oko humanitarnih lopova za danas nema ništa više toliko značajno. Neću Nedžada sad, Nedžada neću da kombinujem s ovim, Nedžada ću sa nečim drugim ukombinovat, a znam da neće nestati sa kanala, tako da nije problem. To bi bilo to. Ti Hamidža, koliko je sad? 6:15, znači oko pola 11:11. Hvala uvažnom poštovanom gospodinu Slobodanu Grabovcu na 5 eura, pa i na cvijeću prosiš. Pa eto, pa treba popust, pa Hanifa i ti ganjaš popuste samo. Ona samo neki one tam diskaunte popuste po onim aplikacijama. Žene su ti takije, žene traže popuste. Samo daj mi. Ako ima 1+1 gratis, ubela mi Onexu. Kod mene da znaš da... Jedan. Kod mene, šta god ikad ja budem Cijena. nudio, kod mene ti je Kad zalijepe 100% selotejpom. popust samo za tebe. Ti si specijalni onaj kupac. Kad zalijepe selotejpom, ono 1+1, to mi je najdraže. To, one keksove po Marku, pa ja. Pa da, ko je šta na šta navikli? Ne mene mi ko baki, res kad nismo navikli, mi je. To, ne bi ni znali, samo bi se džaba umrgali. Hvala na gledanju.